तुसां आख्या मेरे म्यार दी सुभान अल्लाह आखोगे तो फिर होर गल मज़ा होर आवेगा। इत्थे डट के कहो ना, पता लगे रब दे फरिश्तियां नूं भी थले महफिल हो रही है तो जिक्र मुस्तफा हो रहा है, तौहीद रब दी तौहीद भी बयान की जा रही है। बाज़ औकात आंदे ने जी ये नीरी रसालत की गल करते हैं, तौहीद की गल नहीं करती। मैं रसालत बयान करता सरकार दा फरमान, ते तुसीं रब दी तौहीद बयान कर रहे हो। असीं दोवे काम ही इकट्ठे करने, कहो सुभान अल्लाह। 70 वली हो ना, 70 वली, किन्ने वली? एक पासे जोड़ी होवे बाबियां दी, एक माई होवे ते एक बुढ़ड़ा होवे, इंज करके हथ कमदे पे होण ते 70 वली एक पासे दुआ करे, 70 वली ते एक पासे जोड़ी जिन्हां नूं धक्के मार के घरों असीं कढ देने आ, जिन्हां ने तू साडे वास्ते की कीता है। हालांकि कोठियां बना के वो दे गए, प्लाट लैके वो दे गए, जमीनां कुंज के उन्हां रखियां। और नौजवानों 70 वली एक पासे दुआ करदा होवे ते जोड़ी इंज करके कमदे हत्थां नाल आखे ना, भाई अल्लाह इंज करना ही कसम पैदा करने वाले दी 70 वली तो पहले मां बाप दी दुआ रिश्ते जांदी आ। इन्हां वलियां नूं छड्ड के तू दाए मैं भजे। पहले मैं एक जगह ते गया, उन्हां कहा जी साडे जेड़े पीर ने ना, पीर साहब वो उन्नी देर बंदे दी बैत नहीं करते जिन्ना चेर मां बाप दा ताबेदार ना हो। मैं कहा सच्चा पीर है। मैं कहा सैयद दे मैं कदम चुम लवां जेड़ा एडा सखी पीर है कि अपने मां बाप दा पहले ताबेदार बन, जे जम्मण वाले दा बंदा ना बने ते अगला केड़ा उम्मीद रखदा है। बाबा गया ना ते इंज करके बाबे ने हाथ उठाए रब दी बारगाह, मालिक सोना मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरे दंद मुंह च डिग पे, मालिक सोना हुण इतनी ताकत नहीं रही कि बोरी उठा लवां, मालिक सोना इतनी ताकत नहीं रही कि मैं मजदूरी कर लवां, गोडे कमजोर हो गए, गिट्टे कमजोर हो गए, सिर ते दाबड़ा नहीं उठा सकता। मालिक सोना मैं तेरे हुक्म दे मुताबिक पुत्र दी परवरिश कीती है, जे सुता है तो मैं उठाया नहीं, जे सर्दी लगी ते आप मैं सुबह तो लैके शाम तक सर्दी दे विच रुलदा रहा, सब्ज मंडियां दे विच जांदा रहा, मैं रेड़ी ला के मजदूरी करता रहा, मैं जिमीदारा करके मजदूरी करता रहा। मालिक सोना मैं अपने पुत्र नूं सुते नूं सद नहीं मारिया, जे रजाई माड़ी है तो विक्की दी रजाई लिया के दी है, जे गर्मी आई है तो ओदे सिर ते इंज करके चादर दी है, मैं अपने सिर तो ला के देंदा रहा। नौजवानों अज बच्चों नूं लैण जांदे हो ते इवें तुसीं करदे, अपने सिर तो ला के बच्चों के सिर ते रख देंदे हो, इवें साडे मां बाप भी सानू पालिया। मालिक सोना हुण मैं बोरियां नहीं उठा सकदा, मैं मजदूरी नहीं कर सकता, हड्डियां कमजोर हो गई ने सोना ला, बस तेरे अगे इंतजा है, मैं बंदा तेरा हाँ, मैं बंदा तेरा हाँ, मैं बंदा तेरा हाँ। सानू रब नूं मनाउण दा वल नहीं आया, तकबर दियां चादरां ते असां बड़ियां बड़ियां फैला लियां ना ते अपने आप नूं कामयाब आख्या, रब नूं मनाउण दा वल नहीं आया। दूसरा तवीज हुण देण लगा, पहला दिता है ते दूसरा याद रखी, रब नूं मनाउण दा तरीका की है। मेरे गुनाहां दा तुहानूं कोई पता नहीं, तुहाडे गुनाहां दा मैनूं कोई पता नहीं, कारी साहब दे गुनाहां दा मैनूं पता कोई नहीं, इन्हां नूं मेरे गुनाहां दा पता कोई नहीं। यार ए तवीज देन लगो फकीर लोकां वाला तवीज ही, लोकल लोकां वाला नहीं। जो फकीर बन के समझ गयो 3 घंटे मौलवी तकरीर करे, बंदे नूं ना समझ आवे ते ना सही, ते जे बंदा तौबा रब तौबा वाले पासे लियावे ते दीवार ते एक लिखिया लफज पढ़ लेना, बस सदा इत्थे नहीं हो रहना, ते बंदे सच्ची तौबा कर लेंदे ने। यार तवीज देन लगो, तुहाडे गुनाहां दा मैनूं पता कोई नहीं, मेरे गुनाहां दा तुहानूं पता कोई नहीं, लेकिन गल याद रखिया जे उस मालिक तू किसी दे गुनाह छुपे दे नहीं। जे तवज्जो मेरे अल, मुंह मेरे अल करो, बिल्कुल सारे चेहरे मेरे अल करो, उस मालिक तू छुपे ने, जे तू अंधेरे च कीते ने ते तां वी ओह जानदा है, जे तू तय खाने विच कीते ने तां वी जानदा है, जे सरे आम कीते नहीं ते तां वी जानदा है। ओदी लाठी बेआवाज़ी एक दिन तेरी मेरी डीगर हो जानी है, जनाजा उठ जानी, पता नहीं कफन नसीब होने के नहीं। मेरी गल गौर नाल सुनते, अंदर बिठा के सुनी, मेरा सफर खोटा ना करी। अगर एक भी इतने मजमे बंदा तौबा सच्ची कर गया तो मेरा भी कम बन जाता, सारे मजमे का कम बन जाता। मालिक सोना मैं तवीज देन लगा, रायविंड की सरजमीन ते पहली दफा तवीज आके देन लगा। असा मां बाप दे भी ना फरमान, असा चोरियां भी कीतियां, असा बदखोइयां भी कीतियां, असा झूठ भी मारे, असी वीरां दे हक भी खादे। कोई बंदा आखे कि मैं आज तक जुर्म नहीं कीता, कोई बंदा आखे मैं आज तक गुनाह नहीं कीता, उठ के मजमे च मैनूं आखे मलका मैं गुनाह जिंदगी च नहीं कीता, मैं रब्बे काबा दी कसम दस्तार होंदे कदमां ते रख के कदम चुम के बैत करके आप सब आ जावांगे। असा गुनाहगार है,
اسا گناہگار من جو اسا گناہگار تے میرے کملی والے دی شفاعت گناہگاراں واسطے ہو یار تویز دوجا دین لگا بندے اندے نے بھائی پتہ نہیں رب کدوں راضی ہوئے گا بندہ رات دا وقت ہوئے رب دے گھر وچ ٹر جائے وضو کر کے یا اپنے گھر دے وچ کمرے چ یا کسی جگہ تے مخصوص جگہ تے وضو کر کے رب دی بارگاہ چ انج ہاتھ سے اٹھائے ملک منصب تو پردہ میرے گناہاں دا تواڈے کولوں پردہ ایک دوجے دے گناہ نو نہیں جان دے یار اور دلو گل سنی اللہ واسطے میری محنت ضائع نہ کریں بس اس مالک دی بارگاہ چل التجا بندہ کرے مالک میں گناہگار ہاں میں سیاکار ہاں میں پاپی ہاں میں چھپ کے کیتے تین ہوندا بھی پتا میں ظاہر کیتے تین وہ بھی پتا میں چگل خوری کیتی وہ بھی پتا میں کسی نال کلے غیبت وچ گلاں کردا رہیا وہ بھی پتا میں بہن دا حق کھادا تین وہ بھی پتا ویراں دا حق کھادا وہ بھی پتا میں ہمسائے دا حق کھادا وہ بھی پتا ہمسائے نو روٹی نہ دے سکیا تین وہ بھی پتا مالک زمین تیری آسمان تیرا تو میرا مالک ہے میرا رب ہے میرا خالق ہے میرے سارے گناہ توجہ میرے جملہ ضائع نہ کری مالک میں تیری بارگاہ جا گیا بندہ تیرا نہیں سمجھے مالک بندہ تیرا ہاں ماں دے شکم میں تو خوراک پہنچائی ماں دے شکم میں اے سارے ہار شنگار بنا کے میں نے دنیا تے لے کے آیا مالک میں تیری بارگاہ وچ آ گیا سچی توبہ کرنا رب کعبہ دی قسمیں بے نورے ڈیلے جنہ چانسو نہیں ہوندا انہاں بے نیریاں ڈیلیاں تے سوال کری کہ ایک فقیر پڑھ کے گیا مولوی نہیں اپنے آپ نو سمجھدا یا بڑا محدث اعظم نہیں ایک فقیر جا تواڈے پیراں دی خاک برابر بندہ پڑھ کے جاندا پیا لیکن اے ڈیلا وس کے بندے دا ایتھے آ جائے مالک سچی توبہ کرنا یہ صوفی صوف والا اپنی صوف والی گاچی دی توہین نہیں ہون دیندا تے رب دی کمپنی دے سارے بندے ہو یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ